السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت تجوید القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الکافرون انشاء اللہ تعالی حفظ کریں گے۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اس میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا پہلے سب سے پہلے 3 بار پڑھیں گے اس کو۔ قل یا ایھا، قل یا ایھا الکافرون، کافرون کافرون۔ اب آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ 3 بار دیکھ کے پڑھ لیا ہے، اب آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد۔ 3 بار دیکھ کر پڑھ لیا ہے، اب آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ ما تعبدون، ما تعبدون، ما تعبدون۔ اب پوری آیت کو پہلے 3 بار دیکھ کے پڑھیں گے، پھر زبانی پڑھیں گے۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب آپ اس کو زبانی پڑھیں گے، کو ملا کر پہلے 3 بار پڑھیں گے دیکھ کر، پھر زبانی پڑھیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم۔ اب آپ اس کو زبانی پڑھیں۔ عابدون، 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 ولا انتم عابدون۔ اب ان کو 3 بار پڑھیں گے۔ ولا انتم عابدون، ولا انتم عابدون، ما اعبد، ما اعبد، ما اعبد۔ اب آپ اس کو زبانی پڑھیں اتنے کو۔ اب پوری آیت کو پہلے 3 بار دیکھ کر پڑھیں گے، پھر آپ نے زبانی پڑھنے ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون
ما أعبد. اب آپ اس کو زبانی پڑھیں. اب تینوں آیتوں کو ملا کر پہلے دیکھ کر پڑھیں گے پھر زبانی پڑھیں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب آپ ان تینوں آیتوں کو زبانی پڑھیں. ولا انا عابد ولا انا عابد ولا انا عابد. 3 بار دیکھ کر پڑھ لیا ہے. اب آپ اس کو زبانی پڑھیں. ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. اس کو 3 بار دیکھ کر پڑھ لیا ہے ہم نے. اب آپ اس کو زبانی پڑھ لیجئے. اب پھر سے چاروں آیتوں کو ملا کر پہلے دیکھ کر پڑھیں گے پھر آپ نے زبانی پڑھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. امید ہے چاروں آیتیں آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوں گی. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. ولا انتم عابدون. یہ آیت اوپر پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 3 میں، تو اس کو دوبارہ بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے. ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد ما اعبد ما اعبد ولا انتم عابدون ما
अअबुद। अब चारों आयतों बल्कि पांचों आयतों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। इसको 3 बार देखकर पढ़कर 5वीं-4थी दफ़ा आप इसको ज़ुबानी पढ़ लीजिए। लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम। अब इसको ज़ुबानी पढ़ लेते हैं। लकुम दीनुकुम वलियदीन वलियदीन वलियदीन। लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन। 3 बार देखकर हम इसको मुकम्मल पढ़ चुके हैं। अब आप इसको ज़ुबानी पढ़ लीजिए। अब पूरी सूरत हम 3 बार पढ़ेंगे, फिर आपने इसको ज़ुबानी पढ़ लेना है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आप इसको ज़ुबानी पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको ये सूरत हिफ्ज़ हो गई होगी। में पढ़ने के लिए 10 सूरतें हर इंसान, हर मर्द औरत को आनी चाहिए। वो ही आपको याद करवाने का मकसद है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली सूरत में, अगले सबक में, अगली सूरत के साथ अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।